शांतिर बाजार अनुमंडल के मुरासिंगपारा में अन्य वर्षों की भांति इस वर्ष भी रास पूर्णिमा के उपलक्ष्य में मेले का आयोजन किया गया है। शुक्रवार शाम से मेले की अच्छी शुरुआत होगी। टीटीएडीसी में खेल और युवा कल्याण के पूर्व मंत्री परीक्षित मुरासिंग ने मीडिया को बताया कि इस साल का मेला पिछले साल की तुलना में थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि मुरासिंगपारा में मेले की पहचान दक्षिण त्रिपुरा में माताबारी के मेले के बाद की जाती है। इस मेले में राज्य के विभिन्न हिस्सों से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। पूर्व में वाम राज्य सरकार ने इस मेले के सर्वांगीण विकास में मदद की थी। परीक्षित मुरासिंग ने कहा कि सरकार से इस साल मेले के लिए ज्यादा मदद नहीं मिल रही है। वहीं मेले में उज्जवल रोशनी की मात्रा अन्य वर्षों के मुकाबले काफी कम है, इसलिए उन्होंने राज्य सरकार से मेले के समग्र विकास में मदद करने की अपील की। उन्होंने पुलिस प्रशासन से भी मेले को सभी लोगों के साथ सुचारू रूप से संपन्न कराने की विशेष अपील की। मुरासिंग सामाजिक सांस्कृतिक मेला 2021 एबार मुरासिंग सोशियो कालचार फेस्टिवल 2021 अब प्राथमिकभावे आनी प्रतिक्रिया आबन तमनाय जे आम दक्षिण त्रिपुरानी सबचेয়ে बृहत्तर सर्वश्रेष्ठ मेला समस्त जनगणनी परिचिति मेला अब मुरासिंग सोशियो कालचार फेस्टिवल अब चिनी सामाजिक सबसे कतर उत्सव अब इरो मुरासिंगपारा संगई दंगई दंग प्राथमिकभावे आनी प्रतिक्रिया आबन तमनाय जे चिनी सामाजिक कमिटी যারা এই মেলানো আয়োজন খাইনাই গভর্নমেন্টনি সাহায্যে প্রশাসনের সাহায্যে খাই দङ आनी समाजे आनी विशेष खाय आनी प्राथमिक प्रतिक्रिया अबंतम नाय आपने सঙ্গে माध्यमे आं सानायो आबंखा विशेष खाय ताकाय जे मेला आनी जे अनुमान राज्य सरकारनि एकटु माने हालका धरनेर একটা মানসিকতা লক্ষ্য খাইও কারণ এই যে মেলা আব রাজ্যনি একটা বৃহত্তর মেলা নিবিসিং কাইসা মেলা করাইত রাজ্য প্রথম বামফ্রন্ট সরকার তন্ত্র আপনার জিতেন চৌধুরী ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার আপনার এই মেলানো প্রথম মুরাসিং সোশিও কালচারাল ফেস্টিভ্যাল হয়েছিল মানে রাজ্য সরকারনি তালিকাভুক্ত মেলাও রেজিস্ট্রার अंतर्भुक्त खाई এবং টিটিএডিসি প্রশাসনের রেজিস্টার মেলা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত অংশ কাজে রাজ্য সরকার এবং এডিসি প্রশাসনী জায়গাও এই মেলানি গুরুত্ব অনেক বেশি তমানি কম কিন্তু আং যেটা নুক মানি এবং বিভিন্ন মহলনি বড় যে আন থানে যে খবর ফেমানি আং নুখা এত বৃহত্তর মেলা আং নাই লক্ষ লক্ষ বরংনি সমাবেশ গতি নাই যে উদ্দেশ্য সঙ্গে মেলা आ मेला मा साफ सफाई पुजो गभर्नमेंट तरफ থেকে থাকলে মুংস সাহায্য খাইজা গিয়া এবং যে সমস্ত ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইর তৈরি অংখা এই মুরাসিং সোশিও কালচারাল ফেস্টিভ্যাল বা এই এলাকা যে সমস্ত মানে পরিকাঠামোগতভাবে যে সমস্ত উন্নতি খাইজা মানে অতীত প্ল্যাটফর্ম গভর্নমেন্টের সময়ও কিন্তু আবার তাও সঠিকভাবে মেনটেন্স খাইজা গিয়া বিশেষ করে মন্দির রং টং খাইনার ক্ষেত্রে বা বাউন্ডারি ইরানি सब जे जगह मेला बेसि कम दं स्टेडियाम